ओम शांति। आज का मुरली 8/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। जौहर माने शक्ति। यदि যোগের শক্তি হয় तो তাহলে বাণীতেও শক্তি আসবে, আর যোগের শক্তি আসবে प्योरिटी থেকে। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर, जिस पर सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा करें, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। ज्ञान सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बनो। पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो? बाबा আমাদের বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা কি করে পতিত থেকে পাবন হয়ে पावन दुनिया मालिक होते पारो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कॉम्बाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। आसले विष्णु माने तार 4 हाथ, तो लक्ष्मी 2 हाथ और नारायणের 2 हाथ, 4 हाथ कॉम्बाइंड रूपे देखानो হচ্ছে যে লক্ষ্মীনারায়ণের কম্বাইন্ড रूप विष्णु। আসলে महारानी श्री लक्ष्मी, महाराजा श्री नारायण तारा राज्य चलाবেন এখানে। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। যখন বিষ্ণু পূজা করে তখন কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না যে আমরা কিন্তু আসলে লক্ষ্মী-নারায়ণ দুজনেরই পূজা করছি। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। महालक्ष्मीर 2 हाथ देखा, 4 हाथ देखा, 2 हाथ लक्ष्मीर और 2 हाथ नारायण। तो ओखाने महालक्ष्मी नारी रूपे देखाय, ओखाने विष्णु के पुरुष रूपे देखाय, किन्तु दुजनेई आसले लक्ष्मी नारायण कम्बाइन रूप। तो बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। बाबा बोलছেন যে অনেক বাচ্চারাই কি মনে করে যে আমরা যা কিছুই করছি সে তো বাবা সবই জানে, ভালোই করি মন্দই করি বাবা সবই জানে। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो एसेছেন বাচ্চাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানাতে। পাবন বানিয়ে স্বর্গের মালিক বানাবেন বাবা। तो जे যত ভালো করবে সে তত উঁচু পদ পাবে। बाकी ऐसे नहीं समझना कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। তাই বলে এরকম মনে করো না যে বাবা সবার মনের কথাকে জানেন। यह फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। মানুষ যেমন কর্ম করে ভালো হোক মন্দ হোক ड्रामा अनुसार किन्तु ताके तार से फल भोग करतेई हय। एर जन्य तो केउ दायी ना, এই फल तो केउ निते पारे ना। जे जेमन कर्म करबे तार फल ताकेई भोग करते हबे। तो इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं। एरकमो बाच्चा आछे
যে একদিকে তারা ভিখারি কাজও করে, আবার অন্যদিকে তারা সেন্টারে এসে যায়। समझते हैं, बाबा तो जानते हैं আমি যে ভিখারি কাজ করে এখানেই ঢুকেছি, बाबा तो जाने, परंतु बाबा कहते हम यह धंधा ही नहीं करते। जानी जानन हर अक्षर भी रंग है कि बाबा के कोথায় কোন আত্মাকে কি করছে बाबा সবার মনের খবর জানেন, এই কথাটা ভাবনাতে রাখা ভুল কথা। बाप तुम बच्चों को बुलाते हो, तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनो, स्वर्ग का मालिक बनो, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप शिव पर बहुत हैं, इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। तो बाबा बोलছেন बाबा আমাদের কাছে কি করতে আসেন? আমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানাতে আসেন, স্বর্গের মালিক বানাতে আসেন। আমাদের মাথায় জন্ম জন্মান্তরের যে পাপ আছে, তো সেইটা আমাদের বাবার কাছে খুলে বলে দেওয়া উচিত। এই জন্মেরও পাপ আছে, কেউ কেউ তো এই জন্মের पाप बाबा কাছে স্বীকার করে, बोले दे। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। এমন এমন বাচ্চা আছে তারা এমন পাপ করেছে যে তাদের পাবন হওয়া খুব কঠিন মনে হয়। मुख्य बात है कि पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उठे उसका प्रयत्न करना चाहिए। बाबा बार बार बोझाना আমাদেরকে যে পড়া কিন্তু খুব সহজ, কিন্তু বাবা ইয়াদ করে জন্ম জন্মান্তরের যে পাপ তাকে ধ্বংস করা এটা কিন্তু খুব কঠিন। তো এটা পাপকে আমাদের মাথা থেকে নামানোর চেষ্টা তো করতে হবে। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससार्विस करते हैं। অনেক বাচ্চা আছে অসীম পাপ করে, এত পাপ করে, সীমাহীন পাপ, এবং এত ডিসসার্ভিস করে, যার কারণে বাইরের দুনিয়ায় কত বদনাম হয়। তারা যজ্ঞের নামে আমাদের সংস্থার নামে বদনাম করে, কারণ তারা তো বোঝে না যে সে এইরকম করেছে, সবাই এরকম নয়। একজন কিছু করলো তো সবার নামে দোষ রেখে যায়, সবার দিকে তখন আঙুল দেখায়। তো এরকম এ কত পাপের কাজ করলো, যে এরকম কাজ করলো, বাবার যজ্ঞের বদনামির কাজ করলো, তো সে কত মহাপাপী হয়ে গেল। बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। তখন কি করে অনেকে আমাদের এই ব্রহ্মকুমারী আশ্রমে কষ্ট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। इसका बहुत पाप चलता है, वो पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। बाबा বলছেন যে এই রকম কাজ করা, যজ্ঞের বদনাম করার কাজ করা, যজ্ঞের যারা ব্রহ্মা কুমার কুমারী তাদেরকে অত্যাচারের নিমিত্ত হয়ে যাওয়া, তো বাবা বলছেন এতে তো বহুত বহুত পাপ হয়ে যায়। এই পাপ কিন্তু কাউকে জ্ঞান শুনিয়ে কিন্তু খতম করা যায় না, তার দ্বারা কিন্তু পাপ মিটে যায় না। পাপ মিটেंगे फिर भी योग से। হ্যাঁ, পাপ কাটবে কিসে? যদি সে বহুত বহুত বাবাকে ইয়াদ করা শুরু করে, সে যদি পশ্চাৎতাপ করে বাবাকে যদি প্রতিজ্ঞাপত্র লেখে, তবেই তার পাপ কাটতে পারে। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। तबेই কিন্তু তুমি কাউকে জ্ঞান শোনাবে, তার তীর লাগতে পারে যদি তোমার কাছে যোগের বল অনেক জমা থাকে। पहले पवित्र बने, योग हो तब वाणी में भी जौहर भरेगा। যদি তোমার মধ্যে পবিত্রতা থাকে তবেই কিন্তু তোমার কথাতেও शक्ति भरবে। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। बाबा बोलছেন তুমি তোমার কাছে যদি যোগের শক্তি না থাকে তাহলে তুমি কাউকে কতই বোঝাও, সে কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এটাকে মেনে নিতে পারবে না, তার তীর লাগবে না। কারণ তুমি শোনাচ্ছ তোমারই তো জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते हैं। बाबा বলেন যে এই জন্মে যদি পাপ করো, বাবার কাছে আসার পরে যদি পাপ করো, সে তো আরো বহুত গুণা বেড়ে যায়।
সদ্গুরুকে নিন্দা খবর না পায়। এই জন্যে এরকম গায়ন করে যে সদ্গুরু যে নিন্দা করে তার কিন্তু কোথাও স্থান পায় না, সে কিন্তু ভালো পদ পায় না। यह सत बाबा सत टीचर सदगुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। बाबा आबारो बोलছেন যারা ব্রহ্মকুমারী সংস্থার নিন্দা করানো নিমিত্ত তারা কিন্তু बहुत पापेर भागीदार हो जाए। पहले खुद तो पागल बने, किसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं। অনেকেই মনে করে যে আমি অন্যকে জ্ঞান শোনাবো, তার খুব শখ থাকে। योग पाई का भी नहीं, इससे फायदा क्या। জ্ঞান শোনানে তো সে ইচ্ছুক থাকে, কিন্তু তার যোগের শক্তি পাই পয়সার তুল্য না। তো বাবা বলছে তাহলে তার ফায়দাই কি জ্ঞান শুনিয়ে। बाप कहते हैं मुख्य बात है कि याद से पावन बनने की। मुख्य कथा की ना बाबार याद करे पावन हवार, पुकारते भी पावन बनने के लिए हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। बाबा बोलছেন দেখো ভক্তি মার্গে অনেকেরই এরকম আদত অর্থাৎ অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে যে ধাক্কা খাবে, ফালতু আওয়াজ করে চিৎকার করে করে ভগবানকে ডাকবে, অনেক মানে বাজাবে, কাঁসর ঘন্টা বাজাবে করবে, মনে করে তাতে বোধহয় ভগবান খুশি হয়ে গেলেন। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है। बिगर कान बिगर मुंह सुनेंगे बोलेंगे कैसे, वह तो अव्यक्त है। तो यह सब है अंधश्रद्धा। এই জন্য ভক্তি মার্গে যেগুলো করা হয় বাবা তাকে বলেন অন্ধশ্রদ্ধা। কার জন্য করছো? যে জড়মূর্তির কাছে করছো তারাও শুনতে পাবে না, কারণ তাদের তো ওটা মূর্তি তো বিনাশী মূর্তি। হ্যাঁ, তার তো শোনারও ক্ষমতা নেই আর বলারও ক্ষমতা নেই। আর মনে করছো ভগবানকে বলছি, ভগবান তো নিরাকার, তারও তো কান নেই, তারও তো মুখ নেই, তিনি বলবেন কি করে, শুনবেন কি করে। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है, यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाबा बोलছেন তুমি যত বেশি বাবাকে ইয়াদ করবে ততই তোমার পাপ নাশ হতে থাকবে। তো বাবা বলছেন যে এরকম নয় যে বাবা জানেন যে এই বাচ্চা বহুত ইয়াদ করে, এই বাচ্চা কম ইয়াদ করে। বাস্তবে নিজেকেই চার্ট রেখে নিজেই দেখতে হবে যে আমি কতটা ইয়াদ করি। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है। बाबा तो বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে তুমি বাবাকে কতটা ইয়াদ করো। বাবা বলছেন হ্যাঁ, চলন দেখে কিন্তু বোঝা যায় যে কে বাবাকে কতটা ইয়াদ করে। सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे या उनके पाप कट जाएंगे। बाबा बोलছেন এরকমও নয় কিন্তু যে তুমি কাউকে জ্ঞান শোনালে বলে তার পাপ কাটলো আর তুমি শোনালে তোমারও পাপ কাটলো। नहीं, जब खुद याद करे तब पाप काटे। যখন তুমি নিজেই বাবাকে ইয়াদ করবে তবেই তোমার পাপ কাটবে, জ্ঞান শুনিয়ে পাপ কাটবে না। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो। बाबा সাবধানী দেন যে তুমি এখন আমার হয়েছো, এখন যেন কোনো পাপ করো না, তাহলে কিন্তু ওটা 100 গুণা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। তো नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे, না হলে কিন্তু তোমার খুব ভারী পতন হবে। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। তোমার যোগ টোগ নেই তো তুমি আশা করতে পারো না যে তুমি অনেক উঁচু পদ পাবে। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं हमने बहुत सार्विस की। বাবা বলছেন প্রদর্শনীতে অনেককে বুঝিয়ে মনে করে যে আমি বোধহয় অনেক সেবা করে নিলাম। परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो, पाप को याद करो। याद में बहुत फेर होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्रों को जानना है। उस पढ़ाई में कितने
हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? बाबा बोलছেন লৌকিকে যে পড়াশোনা হয় তো কত মানে অ্যাকাউন্টেন্সি যেটা থাকে, কত হিসাব কিতাবের পড়া থাকে, কত রকমের পড়াতে কত কিছু মানুষ পড়ে, কত মেহনত করে, কিন্তু কামাই করবে কত? পড়তে পড়তে মর যায় তো। বাবা বলছেন পড়তে পড়তেই যদি মারা যায় সে, তাহলে কি হবে? तो शरीर खत्म। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी, किंतु তোমরা বাচ্চারা যত যত বাবার यादে থাকবে তত তত তোমাদের মধ্যে ধারণা হবে। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हमारी याद तो बाबा को पहुँचती ही है। মনে করো না যে আমি আমার याद बाबा কাছে तो पहुँचे ही जाए। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे? बाबा বলছেন তুমি বাবাকে याद করলে তোমারই পাপ কাটবে। तो बाबा की করবেন? बाबा की তোমাকে বলবেন शाबाश शाबाश করবেন কি? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगड़ हमारा है ही कौन? यह भी गपोरा मारते रहते हैं। बाबा বলছেন যে অনেক বাচ্চাই এইরকম গল্প শোনায় যে আমি তো বাবাকে বহুত याद করি, সদাই याद করি, আমার আর আছেই কি, एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा বলছেন এইসব গল্প শোনায়। याद में तो बड़ी मेहनत है, हम याद करते हैं या नहीं यह भी समझ नहीं सकते। আসলে সেই বাচ্চা বোঝেই না যে আমি ওই সময় সত্যি করে বাবাকে ইয়াদ করেছি না করিনি। ইয়াদ কাকে বলে, কোন অবস্থা সেটা সেটা সে বোঝে না। याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। तो अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं, मेहनत बिगड़ कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते, ऊंच पद पा न सके। बाबा বলছেন অজ্ঞানতার আধারে সে বলে যে আমি বাবাকে বহুত বহুত याद করি। বাবা বলছেন মেহনত ছাড়া তো কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারবে না, তো উঁচু পদও পেতে পারে না। তো বাবা বলছেন याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। যখন ইয়াদের শক্তি তোমার মধ্যে ভরবে তবেই তুমি সেবা করতে পারবে। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बना। এবার দেখা যাবে যে তুমি সার্ভিস করে কত প্রজা বানিয়েছো। হিসাব चाहिए ना, हम कितने को आप समान बनाते हैं। আমি কতজনকে आप समान বানিয়েছি, অর্থাৎ ব্রহ্মা কুমার কুমারী বানিয়েছি, সেটা দেখা যাবে। प्रजा बनानी पड़े ना तब राजाई पद पा सकते, वो पद तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहे जौहर भरे तब किसको पूरा तीर लगे। बाबा বলছেন যে আগে তুমি যোগে থাকবে, তোমার মধ্যে শক্তি ভরবে, তবেই তুমি কাউকে তীর লাগাতে পারবে, অর্থাৎ বাবার বাচ্চা বানাতে পারবে। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। बाबा বলছেন যে ভীষ্ম পিতামহ দ্রোণাচার্য এদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। গীতায় एक কথা আছে, महाभारते আছে, जब तुम्हारा पतितपना निकल शतप्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। भीष्म पितामहকে যে দেখেছে যে অর্জুন মাটিতে তীর মারলো আর গঙ্গা এসে তার মুখে পড়ল, তো এই কথা তো লোকে বোঝে না যে মাটিতে তীর মারলো আর গঙ্গা কী করে তার মুখে আসবে। আসলে কি, মাটি হচ্ছে দেহ, দেহ অভিমান থেকে মুক্ত করালো এবং জ্ঞান গঙ্গা তার মুখে দিল, হ্যাঁ, তার কানে তাকে শোনালো। এইটা ওইভাবে ভক্তিমার্গ বলে ওইভাবে বোঝানো হচ্ছে। তো বাবা বলছেন যে যতক্ষণ তোমার প্রতিপন্না না যাবে, তুমি শতপ্রধান আত্মা না হবে, তব জৌহর ভরতা है তো झट तीर लग जाता है। শতপ্রধান হলে তবেই তোমার মধ্যে শক্তি ভরবে, তখনই তোমার দ্বারা तीर लगবে। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा को सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा साक्षी को देखते रहते हैं, बाबा को लिखते हैं, हमने फलानी जगह जाकर
सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो। बाबा के হয়তো বাচ্চারা পত্র লিখলো যে বাবা আমি অমুক জায়গায় গিয়ে না খুব সেবা করেছি। বাবা তখন জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি প্রথমে ইয়াদের যাত্রায় ছিলে, বাবাকে কি ইয়াদ করেছিলে, শক্তি কি ভরেছিলে? पहली बात ही यह है और संग तोड़ एक बाप संजू देखी अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना है यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है, यह सब खलास है, खलास होना है। बाबा बोलছেন ঘরের থেকেও যারা ঘর গৃহস্থে থাকে, বাবা তাদের কথা বলছেন, ঘরের থেকেও কিন্তু তুমি এই চিন্তায় থাকো যে এই দুনিয়া এখন পুরানো, আমার এই দেহ পুরানো, এগুলো তো সব একদিন খালাস হয়ে যাবে। हमारा काम है बाप और बर्षिश। আমার তো আসলে কাজ, আমার দরকার বাবার সাথে, আর বাবা যে আমাদেরকে প্রপার্টি দিতে এসছেন তার সাথে। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो। बाबा এরকম বলেন, কারণ আমরা তো সন্ন্যাসী না। বাবা বলেন না যে তুমি ঘর সংসারে থাকবে না, তুমি কারোর সাথে কথা বলবে না। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाए, बाबा कहेंगे घर जाओ, वहाँ भी जाकर सर्विस करो। तो बाबा बोले ठीक আছে তুমি বিয়ে বাড়িতে যেতে চাইছো যাও, ওখানে গিয়ে সেবা করো, কিন্তু একটা সাবধানী রাখা, ওইখানে গিয়ে এমন না হয় যে আমি কাউকে ওখানে পছন্দ করে নিলাম, হেসে গেলাম আমি, তাহলে না যাওয়া কিন্তু ভালো। বুদ্ধি কা যোগ শিব বাবা সে, তুমি বিয়ে বাড়িতে যাবে তোমার বুদ্ধি যোগ যেন বাবার সাথেই থাকে, ওখানে গিয়ে যেন ফেসে না যায়, এই সাবধানী কিন্তু রাখতে হবে। जन्म जन्मांतर के विक्रम याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विक्रम करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। देखो बाबार बाच्चा हওয়ার পরেও যদি কেউ বিকর্ম করে তাকে কিন্তু অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। মানে একদম যেমন অনেক উঁচু থেকে কেউ যদি নিচে পড়ে যায় তো তাহলে যেমন হাড় টুকরা টুকরা হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন এই রকম তুমি বাবার বদনামের কাজ করলে তো তোমার জীবনে কিন্তু এরকম দিন আসবে যখন তুমি কিন্তু বহুত বহুত সাজা খাবে। শ্রীমত पर না চলো বহুত নুকসান করতে হয়। শ্রীমত প্রমাণ যদি না চলো তো তুমি কিন্তু নিজের প্রচুর ক্ষতি করে ফেলছো। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके। কারণ পাপের কথাই তখন তার স্মৃতিতে থাকবে, বাবার সাথে সে যোগ লাগাতে পারবে না। याद कर न सके, कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है उनसे वर्षा लो, तो वह मानेंगे नहीं। ওই আত্মা যদি কার কাছে গিয়ে বলে যে ভগবান এসছেন, তিনি অনেক প্রাপ্তি করাতে এসছেন, তুমিও এসো, তুমি নিয়ে নাও সেই প্রাপ্তি, তো মানবে না তোমার কথা, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुना, व्यर्थ किसको ना दो, नहीं तो और ही निंदा करेंगे। তুমি এমন কাউকে শুনিও না যে শোনার পরে নিন্দা করা শুরু করবে, সেই জন্য তুমি ভক্ত আত্মাদের গিয়ে শোনাও। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, अब क्या करें? बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत है, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बाबा ভালো করে কিন্তু বোঝাচ্ছে এইটা আমাদের বুদ্ধিতে রাখা দরকার। অনেক বাচ্চা বলে, অনেকেরই মনে হয় যাহা এর কত দুঃখ, এ গরিব ভিখারি, তো একে দান করলে ভালো হতো। বাবাকে যখন জিজ্ঞাসা করে বাবা বলে গরিব কখনোই না খেয়ে মরে না। তোমরা ভাবছো ফকির এ ভিখারি, আসলে এদের কাছে কিন্তু অনেক পয়সা আছে। প্র্যাকটিক্যাল এটা, আসলে আমরা বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারি না, এদের কাছে কিন্তু বহুত পয়সা থাকে। তো সেই জন্য তোমাদের কিন্তু বুদ্ধি থেকে এই কথা সরে যাওয়া উচিত যে এ গরিব এ ভিখারি, এদেরকে দান দেওয়া উচিত। ওরা সেই দান নিয়ে যদি কোনো পাপ কাজে লাগে
লাগায়, তো তাহলে কিন্তু তোমাকেও তার শেয়ার নিতে হবে। ও পাপ কাজে লাগালো, ওর তো পাপ হলো, তুমি যে ওকে পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করলে পাপ কাজ করার জন্য, তো তোমারও সেই পাপের শেয়ার নিতে হবে। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। बाबा बोलছেন এই রকম বাচ্চা আছে, না জেনে না বুঝে এমন এমন কাজ করে, পাপী ব্যক্তিকে এমন এমন দান পূর্ণ করে, আর তার পাপের বোঝা আরও বাড়তে থাকে। তো বাবা বলছেন তার বোঝা তো ভারী হতে থাকে। ज्ञान मार्ग कोई हंसी पूरी का मार्ग नहीं है, पाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। এটা কিন্তু জ্ঞান মার্গ, এটা কিন্তু হাসি খেলার কথা নয়। বাবা বলছেন বাবার সাথে কিন্তু ধর্মরাজ আছে। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। হ্যাঁ, লোকে কেউ দুঃখী হয়ে কারো অত্যাচার সহ্য করতে করতে কখনো বলে ফেলে মুখ থেকে যে ঠিক আছে তুমি এখন কারো কথা শুনছো না, একদিন কিন্তু ধর্মরাজকে তোমার জবাব দিতে হবে। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। অনেক ঘটনা দুনিয়ায় শোনা যায়, হঠাৎ করে এমনভাবে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তো অনেক জন্মান্তরের পাপ শুনলে তো খুব খারাপ লাগে, কিন্তু আসলে তার পাপ তাকে ওই পথে টেনে নিয়ে যায়, ওইভাবে তার খুব दर्दनाक मृत्यु তার হয়। तो बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी नामा में नूर है। আগেকার দিনে খুবই ছিল, কোনো শুভ কাজ করতে গিয়ে মনে করতো মানুষকে বলি দিলে তাহলে সেই কাজ তার সফল হবে। কাশী কলবট মানে কি, কাশীতে একটা বড় ইঁদারা আজও আছে, তো ওই ইঁদারায় এরকম উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম করে অনেকগুলো তলোয়ার রাখা থাকে, আর ওখানকার পাণ্ডারা মানুষকে বুঝিয়েছিল যদি তুমি তোমার যত ধন সম্পদ আছে নিয়ে এসে যদি তুমি এই ইঁদারার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো, তো তাহলে কিন্তু তুমি সশরীরে তুমি শিব লোকে পৌঁছে যাবে। তো যারা ওদের কথা বিশ্বাস করেছিল তারা কি করেছিল, তারা ওই ধন সম্পদ নিয়ে গিয়ে আর ওই ইঁদারার মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল। যখন তারা ঝাঁপ দিল, তো তাদের বডিগুলো তো টুকরো টুকরো হয়ে গেল তলোয়ারের আঘাতে, আর তখন ওই পাণ্ডারা কী করলো, ওই বডিগুলোকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল, দিয়ে তার ধন সম্পদগুলো নিজেরা নিয়ে নিল। পরে তো জানাজানি হতে গভর্নমেন্ট থেকে এটাকে এর উপরে নেট লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তো এইভাবে তারা কিন্তু মানুষের কথা শুনে এই কাজ করত। তো বাবা বলছেন মানুষ মানুষকে বলি চড়া, কীরকম ভাবনা তাদের, इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्रों में लाया ही क्यों। এরকম প্রশ্ন তুমি করতে পারো না যে এরকম ড্রামা কেন বানানো হয়েছে, আমাকে কেন এই চক্রতে নিয়ে আসা হয়েছে। চক্র মে তো আতে হি রেহেঙ্গে, কেন চক্রে তো ভালো অভিনয় করবার মতো আছে, তো তুমি খারাপ করবেই কেন? চক্রতে এলেই কি তোমাকে খারাপ কাজ করতে হবে, তোমাকে খারাপ কাজ করে দুঃখ কষ্ট নিতে হবে? সেরকম তো ভগবান বলে দেন। ইহ তো অনাদি ড্রামা है ना, চক্র में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहे। তুমি যদি রঙ্গমঞ্চে নাই আসো, তো তাহলে তো দুনিয়াই থাকবে না। এই দুনিয়ায় তো আমরা প্রত্যেকে অভিনয় করছি না, তো একজনও বাদ গেলে তো নাটক পুরোপুরি হবে না। তো মোক্ষ তো হতা নেই, মুখ্য কা ভি মোক্ষ নেই হো সকতা। মানে যেমন ব্রহ্মা বাবা, তিনি যেমন মুখ্য, তিনি প্রথম কৃষ্ণ হবেন, রাজকুমার, তিনি নারায়ণ হবেন, কিন্তু তিনি যখন মোক্ষ প্রাপ্ত করেননি, তখন অন্যরা কী করে মোক্ষ প্রাপ্তি করবে? 5000 बरस के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना, सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा, पहले तो पतित से पावन बनना है। হ্যাঁ, এরকম মনে করা না যে আমি কাউকে খুব ভালো করে বুঝাতে পারি, আমি তো বাণী চালাতে পারি,
তো আমার বোধহয় উঁচু পদ মিলবে। বাবা বলছেন কখনোই না, তোমাকে তো প্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে যে পতিত থেকে তুমি পালন হবে কি করে। ऐसे नहीं, बाबा को सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे? पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। तुम्हें तो प्रथमे जानो যে আমি বাবার শ্রীমত প্রমাণ কতটা চলি, বাবাকে কতটা ইয়াদ করি। বাকি বাবা ইয়ো बैठकर जाने इससे फायदा है क्या? বাবা যদি জানেন যে তুমি কি করছো তাতে তোমার ফায়দা কি? বাবা জেনে গেলেন হ্যাঁ তুমি কি করছো, পাপ করছো পুণ্য করছো, বাবা জানেন, তাতে তোমার কি ফায়দা হলো? तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी ऐप और सर्विस से जानते हैं यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलानी ने बाबा का बनकर बहुत भी कर्म किए हैं तो उसकी मुरली में जोहर भर न सके। बाबा बोलছেন যে বাবা এটা বোঝেন যে এই বাচ্চার চলন খুব ভালো, এই বাচ্চা খুব সেবা করে, তো বাবা বলছেন যে অমুকে বাবার হয়ে বহুত বিকর্ম করেছে, তো তার তাহলে মুরলি শোনাতে মুরলিতে শক্তি আসবে না। তো ইয়ো জ্ঞান তলোয়ার, বাবা বলছেন যে জ্ঞান কিন্তু তলোয়ার, उसमें याद बल का जोहर चाहिए। জ্ঞান তো তলোয়ার, কিন্তু তলোয়ারে যদি ধারই না থাকে তাহলে সেই তলোয়ার কোন কাজে? তো বাবা বলছেন যে ইয়াদের বল, ইয়াদের শক্তি হচ্ছে তলোয়ারের ধার, অর্থাৎ ইয়াদের বল থাকলে তবেই তোমার জ্ঞান কাজ করবে, নইলে না। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। যোগ বলের দ্বারা তুমি বিশ্বের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করবে, আর জ্ঞানের দ্বারা তুমি নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ পাবে। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बिगर ऊंच पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। এই কথাটা ভালো করে বুদ্ধিতে বোঝা দরকার যে পতিত কি নর থেকে নারায়ণ হবে। पालन करने की पूरी युक्ति चाहिए। अनंत बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। बाबा बोलছেন যারা সেন্টার সামলায় অনন্য বাচ্চা তাদের অনেক মেহনত করা উচিত, কিন্তু এত মেহনত তারা করে না। इसलिए वह जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता, याद की यात्रा कहाँ। বা বলছেন ওই জন্যই তারা তাদের মধ্যে যোগের শক্তি নেই বলেই তারা কাউকে জ্ঞান শোনালে তার তীর লাগে না, যাকে শোনায় তার তীর লাগে না, কারণ ইয়াদের যাত্রা কোথায়। श्री प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। আগে তোমাকে ইয়াদের দ্বারা পবিত্র হতে হবে, তারপরে তো তোমার জ্ঞান, অর্থাৎ তুমি যে জ্ঞান শোনাবে তার আগে তোমাকে ভালো করে পবিত্র হতে হবে, তারপর তুমি কাউকে জ্ঞান শোনাবে। পাবন होंगे তো জ্ঞান কি ধারণা হোগি। বাবা বলছেন যদি তুমি পাবন হও তবেই তোমার মধ্যে তোমার বুদ্ধিতে জ্ঞানের ধারণা হবে। পতিত কো ধারণা হোগি নেই, তো পতিত আত্মা কী করবে? তখনই তো বাবার শ্রীমত বিরুদ্ধ কাজ করবে, উল্টা চলবে, তখন ব্রহ্মকুমারী সংস্থা ডিস্টার্ব করবে। तो ওই জন্যই কারণ পতিতপনা আছে বলে। मुख्य सब्जेक्ट है याद की, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट्स होती है ना, लौकिक पढ़ते तो सब्जेक्ट है ना। तुम्हारे पास भी भक्ति के बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কথা। যেদিন বুদ্ধিতে এই কথা বসে যাবে যে আমরা ব্রহ্মার সন্তান, আমরা ব্রহ্মা কুমার কুমারী, এই নয় যে যারা বিকে আছে তারাই আমার ভাই হোক, যা দুনিয়াতে যে কেউ হোক, যেহেতু সবাই ঈশ্বরের সন্তান তো সবাইকে আত্মিক দৃষ্টিতে ভাই ভাই এবং দৈহিক দৃষ্টিতে ভাই বোন রূপে দেখলে তখন কিন্তু কুদৃষ্টি যাবে না। কিন্তু এই স্থিতিতে থাকা বাবা বলছেন মাসিক ঘর নয়, মানে অত সোজা কথা নয়। সবার বুদ্ধিতে এই কথা বসে না যে আমরা একই ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের মধ্যে দৈহিক দৃষ্টিতে আমরা ভাই বোন, আত্মিক দৃষ্টিতে ভাই ভাই,
যার বুদ্ধিতে এই কথা বসে যাবে ওর কিন্তু ভালো ইয়াদের বল জমা হবে, ও সহজেই বাবাকে ইয়াদ করতে পারবে, ওর কিন্তু দৈবিক গুণের ধারণা ভালো হবে। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है, देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा बोलते केवल पढ़ा पढ़लेই তো হলো না, पवित्र होते হবে, তবেই তুমি উঁচু পদ পাবে। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं। बोलते বলা হয় पवित्रता सुख शांति जन्म। बाबा এসেছেন মুখ্য রূপে আমাদেরকে পবিত্র বানাতে, তো বাবা পবিত্রতার উপরেই জোর দেন। बिगर पवित्रता किसको ज्ञान दे ना सके। पवित्रता ছাড়া কাউকে কিন্তু জ্ঞান দেওয়া সম্ভব নয়। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नींद है। शरीर बिगर बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे। बाबा बोलছেন যে ভক্তিতে যে ভাবনার ধারা তাদের মিলে যায়। বলছেন এটাও সৃষ্টিরূপী নাটকে নুন আছে। তো বাবা বলছেন শরীর ছাড়া বাবা বলবেন কি করে, বাচ্চাদের কথা শুনবেন কি করে। आत्मा को शरीर है तब तो सुनती है बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन से नहीं तो सुनो जानो कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं। কিরকম নোংরা চিন্তা, মনে করে বাবা তো জানেন যে আমি বিকারে যাই। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। भगवान যদি নাই জানেন তাহলে আমি মানবো না যে তিনি ভগবান। আমি নোংরা কাজ করি, আমি বিকারি কাজ করি, ভগবান তো জানেন। আর যদি বলো যে না ভগবান জানেন না, তাহলে বলবে যে আমি ভগবানকে তাহলে মানি না। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। साक्षी को देखता हूँ, बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत है या सपूत है। पतित आत्मार चलन तार मैनार्स केमन হয়, আর যে পবিত্রতার পালন করে, পবিত্রতার লক্ষ্য রাখে, তার চালচলন কেমন হয়, তার দৃষ্টিবৃত্তি কেমন হয়, ও তো যে কেউ বুঝতে পারে, মানুষই বুঝতে পারে, তো ভগবান তো বুঝবেন। সার্ভিস का भी सबूत चाहिए ना। তুমি যে সেবাধারী, সেবা করো, তো তারও তো খুব চাই, প্রমাণ তো চাই। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। सीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। यदि सीमत प्रमाण चलो तो तुम श्रेष्ठ हो जाए, यदि ना चलो, यदि नोंगरा काज करो तो बस तुम्हार पतन हो जाए। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। बार बार बाबा बोझाচ্ছেন যদি তোমার কাছে ইয়াদের শক্তি না হয় तो तुम्हें की करे पावन হবে। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं बात मत पूछो। बाबा बोलছেন এই জন্মে বাচ্চারা এমন এমন পাপ করে যেটা বলার মতো না। यह है कि पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते। अर्थात कि माने बुद्धिहीन के ताके कतई बोझाओ से ज्ञान मने रखते पारे ना, बुझतेई पारे ना। बाबा को याद नहीं कर सकते। एर पिछने आसल कारण काउके जे बाबा बोलছেন डाल हेड बुद्धिहीन, बाबाके याद करते पारे ना, एर पिछने किन्तु मूल कारण आछे जे तार मধ্যে पवित्रतार शक्ति कम। এত এত অপবিত্র কাজ করেছে, এমন এমন পাপ করে এসেছে পূর্ব জন্মে, যার কারণে তার বুদ্ধি এরকম হয়ে গেছে। फिर टू लेट हो जाएंगे, भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। বা বলছেন এরপরে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। আর এই সৃষ্টিরূপী বাবা এখন বলেন যে সৃষ্টিটা এখন কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে, এখানে আগুন লাগবে, তো তখন তো যোগে থাকতেই পারবে না।
যদি যোগের বল আগের থেকে জমা না থাকে তো তখন এইরকম মুহূর্তে যে সৃষ্টিতে মহাবিনাশ শুরু হয়ে গেছে, ওই সময় তো যোগে থাকতেই পারবে না। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। एक संगे कत रकम संकट देखा देবে, कत परीक्षा परिस्थिति आसবে। एखोनो तो एत किछु आसे ना, हठाৎ হয়তো কখনো কোনো একটা পরীক্ষা আসে, তখন তো চতুর্দিক থেকে কত সমস্যা, কত পরিস্থিতি, কত পরীক্ষা আসবে। তো বাবা বলছেন দুঃখের পাহাড় गिरবে। यह कि पूर्ण रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेवे। तो एकटाई चिंता करा उचित যে আমি বাবার কাছ থেকে আমার নিজের রাজ্য ভাগ্য তো নিয়ে নিই। देखो अभिमान छोड़, सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गवाना है। আবার বাবা সাবধানে দিচ্ছেন, ধন কিন্তু তুমি ব্যর্থ কাজে যেন লাগবে না। তোমাকে ওটা চিন্তা করে দেখতে হবে যে আমি অপাত্রে তো দান করছি না, তাহলে কিন্তু তোমাকে কিন্তু তার বোঝ নিতে হবে। जो लायक ही नहीं ऐसे पति को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। যদি তুমি এমন কোনো আত্মাকে দান দাও যে সেই পয়সা নিয়ে ভালো কাজ করে না, তাহলে কিন্তু তোমার উপরেও তার প্রভাব আসবে। ऐसे नहीं कि ढिढोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है, भगवान এসেছেন এ কথা আমরা জানি, আমাদের কাছে বাবার প্রকাশ, বাবার আলো এ পৌঁছে গেছে। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदमुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक या शपथ बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्रों को देकर देना है। आज का वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता, मोल्ड हवा माना गले जाओ। যেমন সোনাকে স্বর্ণকার কী করে, ওকে কিন্তু গলায় দেয়, তারপরে ওকে ডিজাইন দিয়ে ওকে রূপ দেয়, গয়না বানানো। এখানেও যে সহজে মোল্ড হতে পারে, অর্থাৎ নিজে ঝুঁকতে পারে, কোনো কথাকে বাবার ঈশ্বরীয় মর্যাদা, বাবার শ্রীমত, বড়রা কিছু বলল সেটাকে যে জীবনে মেনে নিতে পারে, হ্যাঁ, নিজের মন মতে যে চলে না। তো তার উদ্দেশ্যে বাবা তাকে বলছেন मोल्ड हवा। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मुक्त भव। विस्तार, जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुँच सकते हैं। कारण मोल्ड हওয়ার সংস্কার হলেই সে রিয়েল গোল্ড হতে পারবে। তো গোল্ডেন এজ মানে সত্য যুগের স্টেজ তক পৌঁছাতে পারবে যদি তার মধ্যে मोल्ड हওয়ার विशेषता থাকে। जैसा समय जैसे सर्कमस्टेंस हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फलो कदर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। যেখানে বাবা বলছেন সর্বশক্তি আছে
সেখানে নির্বিঘ্ন সফলতা তোমার সাথে আছে। আচ্ছা, অংশ হয়নি?